Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah ta'ala muwat'i bidayatan min hadzal liqa' ahkam at-taklifiyah al-haram wal makruh wal mubah ala qaul. Fal'an nabda fi dars jadid ma yata'allam bi hukmi al-wad'i. Nabda coba. Nabda bi ta'rif thumma bi ba'dil muqaddimat thumma nantaqil ila al-furuq wa ghairu dzalika mimma sanadrus insyaallah taala fi hadzal liqa. Nabda awalan bi ta'rif. Fa ta'rifu hukm wad'i wa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi ja'li syai'i sababan aw illatan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan aw adaan aw qada'an aw i'adatan aw musawwiban ar-rukhsata badal azim. Ana naqaltu hadha ta'rif li'annahu asmal awalan wa tab'an fi dzikri ta'rif fi hadzal amr khilaf. Wal mu'allif yadhkur ta'rif li hukmi al-wad'i wa ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan faqat. Walakin idza lahanna ila dhahir taqsimul mu'allif wal mu'allif dzakara ba'da sabab wa syart wal mani wa sahih wal fasid wa batil ba'da dzalika dzakara adaan wa qada'an wa i'adatan wa kadzalika dzakara ba'da dzalika ar-rukhsah wal azimah. Hakadha wa ala dhahir kul mu'allif yu'ayyid hadha ta'rif walakin dzakara at-ta'rif ikhtisaran wallahu ta'ala alam bisawab. Walan nasrah qalilan ma yata'allah bil ta'rif wa khalasatuhu hukum wad'i huna hukum syar'i laisa hukum bashari ma sanahul bashar la wa inna ma hadzal hukum hakama bihillah wa hakama bihi aw hakama bihi rasul aw hukmun yu'qad min al-adillah al-ukhra ghairu kitab wa sunnah al muta'alliq bi ja'li syai'i sababan in asyara yaj'al hadha syai' sababan li wujudi syai' akhar aw illatan asy-syari' yaj'al hadha syai' illatan li wujudi hukum akhar aw syartan asy-syari' ja'ala hadha syai' syartan li wujubi amal ma aw mani'an asy-syari' ja'ala hadha syai' yamna min wujudi syai' akhar aw sahihan asy-syari' hakama bi wujudi hadha syai' bi anal amal sahih aw fasidan asy-syari' ja'ala wujud hadha syai' yakunul amal fasidan aw adaan aw qada'an aw i'adatan sabaqa dzikru dzalika fi liqa'il madhi aw musawwiqan ar-rukhsata badal al-azim yakni asyari' ja'ala hadha syai' mughayyiran li hukmil azimah al-khamsah minal wajib wal haram wal mubah wa al-makruh wal mustahab ila hukmin akhar. Wa hadha sayati insyaallah taala fi dars al-qadim. Wa wal wasful muta'alliq bi hukm taklifi wa alamatun lahu murtabitun bihi wa laysa fihi talabut taklif ay laysa fihi amrun wala nahyun fil asl. Bi khalasatuhu hukum taklifi huna hukum wad'i huna laysa minal ahkami taklifiyah al-khamsah wa innama hadzal hukm al-wad'i huna yakunu alamatan li wujudi hukum taklifi. Masalan ana astamil tula hayati fi tadris hadi taqiyah faqat wala yujad fi hadi dunya man yamlik hadi taqiyah ila ana. Thumma idza ra'aita hadi taqiyah min ba'id fa hadi taqiyah yakunu alamatan bi dhuhuri ana. Saya lah sebab Bagaimana? Idza wajadna hukum al-wad'i ma'nahu hunaka hukum taklifi. Hakana.
idza wajadna hukum wat'i fi syai'in fa yakunu dzalika alamatan li wujudi hukum taklifi fi hadha syai'. Hadza min babi taklif. Alan nantakil. Limada summiya hadzal hukum bi hukum wat'i? Summiya bi khitabil wat'i li anna Allah Subhanahu wa ta'ala idza zalat asy-syamsu mathalan faqad wada'tu wujubas shalah. La itu jadian lima tasmiya hadal hukum bi hukum wat'i. Zawal syams. Ka'ana Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu inda zawal syams. Inda zawal syams ila jihadil gharb. Ka'ana Allah yaqul qad wada'tu wujubas shalah. Yakni qad ja'altu salatul dhuhri wajiban alaikum. Misal akhar. Idza tamma an-nisab wal haul fa kana Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul faqad wada'tu wujubaz zakat. Yani idza malakta nisaban yani qadran minal mali ma yajib 'alaika zakat. Summa malakta kadzalika hadzal mal khilala sanah wahidah. Wa idza istama amran Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annahu yaqulu fi hadzal amr aw fi hadha syai' faqad wada'tu wujubaz zakah 'alaika. Yani asbaha az-zakatu wajibatan 'alaika. Misal haid ihad al-mar'a wa inda husulil haid kana Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul faqad wada'tu suquta salati wa shaum. Yakni ja'altu as-salata saqitatan wa shauma saqitan ala hadhil mar'ah aw an hadhil mar'ah. Fa wada'a inda hadha ad-dars bi ma'na ja'ala wa illam yustamal min haitsul lughah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nantakilana al-hadaf min dzikri hukum wat'i limadha syari' la yadhkuru hukum taklifi faqat. Ada halal wal haram wa mubah makruh fi kulli syai'in. Taban hunaka hadaf. Hal wahyu mazala yanzil bi hadha zaman aw la? La yadda'i annahu nazala ilaihi wahyun. La kadzib. Wa huwa kadzib. Intaha nuzulul wahyi ma yata'al bi syari'i islamiyyah bi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirul anbiya wal mursalin. Hal hadha bi ittifaqi jami' ulama muslimin wala syubhat di Indonesia. Naam, la yujad khilaf. Naam. Man khalafa hadzal asl fa huwa idza arafa fa huwa dhalun fi hadzal amr. Fa nabi huwa akhirun nabi fi hadzal zaman. La yujad man yukhalif min al-jami'at al-mu'tabarah. Sawan kana salafiyah atau nahdiyah atau muhammadiyah atau persisiyah atau ghairu dzalika min al-jamaah al-mu'tabarah di Indonesia la yujad. Lakin Ahmadiyah hunaka Nabi ismu Ahmad ba'da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yukhalif li nusus asy'ariyah. Wa fi hadzal amr nukhalif Ahmadiyah aw nusajji'u? Nukhalif. Hada khilaf fil usul. Khilaf fil usul fa nukhalif wa nansahu. Lakin hal nukafir Ahmadiyah aw la? Wahid taba Ahmadiyah. Hal nukafiruhu? Na'am. Qad darasta qablu min dan ada khilaf fil usul sa. Hal dakhalta fi usul sa. Soal anna ba'da Muhammad rasul alladhi yaquluna al-ummah bi'ain rahmah. Man hadara fi hadha ad-dars ma'i syabab? Mana Ustaz? Ustaz. Ana syaratu tawilan hada. Ila idza ma hadarta fi dars. Al-wahyi abudu. Annahu lam ya'rif Ustaz rubbama huwa yatabi khad. Nata'akkad awalan. Nata'akkad min syurut. Dzalika. Hal wa ya'lam wa la ya'lam. Ana Ustaz, afwan Ustaz. Kaifa idan lam tahdur fi dars. Muskilan. Ahmadiyah lam yadrus fi dars aw lam yahdur fi dars sama yahkum wa naqala anni ana Ustaz Haryanto kafara
kada wa kada wa yaqul bi lidzalika ada kata lakum ana urid an yahdur jami'una li ajli an yasma' jayyidan huna hatta la yukhti fil fahm لكن يحدث في هذا العصر هكذا. نعم ساد إذا نتعقد أولا ساد نتعقد خلاصته. نعم هل هذا أحمدي يعرف ماذا يقول وماذا يفعل؟ لا أعرف أنا أتى بجاري فقط ووكيل دين صحيح. ها؟ هل تكفر ولا لا؟ لا ساد لا نكفر أنصحه ساد هكذا شباب. إذا خاطر جدا هذا الدرس. أنا أذكر على فصل هذا خصوصا فصل ألف هذا. إن طلاب لا يحضرون رأيت من أوائل الدرس هذا. ini qalil man yahdu wa ba'da tanbiha lan balagh samanin qabla dalika lahatu 70 au kada ada rubama ada man yujib bi ana kafir alal itlaq hada nasiya saad lianna nakbir ahmadiyah خلاص مواصل الدرس لكن بعد تعقد يجوز أن نكفر. Nah, ba'da ta'aqqud takfirul amal min babil umum jaiz. Kama akhuna sabiq wa takfirul fardi bihaja ila ta'aqqud 100% hal fi'lan thabata fihi syurut takfir aw lam yathbut. Idza thabata fa nahkum ala dhahir. Tawan ba'da kamali syurut wa adam wujud mawani. Ini satata anta bahas an hada likulli fardin fala ba'sa antahkum lakin la budar bil bahthil jayyid wa syamil li jami' syurut wa adami ay mawani. Allah taala alam bisawab. Lidzalika thaqil an kafir al insana. Wasil. Idan hukum al-wati ada yakunu asasan li hukm taklifi. Kaifa? Yakunu asasan di hukm at-taklifi. Mada Soal. Mada yakun asasan wan? Masalan Allah SWT kama fil misal. Allah SWT qad zalat syams. Idan bimana Allah SWT qad yujiba al-abdu li sholati dhuhri. Idan al-hukmu al-wati ada liyakunu asasan li hukm taklif. Oke, Ustaz. Yakunu sababan sayati insyaallah pada qalil yakunu sababan kama huwa fi ta'rif hukum wati huna yakunu sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan li amalin ma kama syaratu qabla qalil wa sayati tafsiluhu pada qalil insyaallah sata'rif al farq labas nu akhir qalil muasil sebab hatta nukmil hadad dars al hadaf min hukum wati huna li ajli an tahkuma syariah islamiyah bi kulli waqa'i ma hadathat ba'da inqita'il wahyi. Mathalan law ja'alat asy-syari'ah wa na'tamid al-kitab wa sunnah faqat ma yata'allaq bi nusus syariah fil halal wal haram lan sati'annakum jami' waqa'i. Mathalan hukum kecubung kama dzakartu katsiran. Hal yujad kecubung fil Quran dan sunnah? La Bal nahkum bi halli kecubung. La wa innama asyari' qal kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun fa illa li tarimil khamr fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa li wujudil illah wa wal isqat fa bi wujudil illah wa huwa hukm al wati nastati an nahkum bi anna kecubung wa oplosan wa vodka wa kadai fi hadha zaman hukmu haram mislu hukum khamr fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadal hadaf min dimnil ahdaf li hukum al-wat'i. Nantakhilana sebab. Intahina min hadil muqaddimah. Alam na'khud al-muqaranah baina kitabil wat'i wa taklifi. Hal yujad wajhu tashabuh wajhu al-farq baina hukum taklifi kama akhana fil liqa'il madi wa hukum wat'i ma sana'khud fi hadil hissah wa ma ba'dahu. Naam, alam nandur fi ta'rif fi hukum al-wat'i. Ma ta'rif hukum wat'i? Kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi ja'li syai'i sababan ila akhir ta'rif. Wa idza aqanna hukum at-taklif huna kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'al mukallafin
bil iqtida' aw at-takhyir. Alan lahid fi ta'rifaini huna. Lahid fi ta'rifaini huna. Hal yujad wajhu tashabuh baina hukum taklif wa hukum wad'i? Naam. Na'am. Hukum wad'i khitabullah. Hukum taklifi khitabullah kadzalika. Al-an thaniyan, hal hukum wad'i hukum syar'i? Na'am, li'annahu yata'allaqu bil syar'iyyah. Hal hukum taklifi hukum syar'i? Na'am. Fakilahuma khitabullah wa kilahuma hukumun syar'i. Hakadha. Hadha wajhu tashabuh. Alan sana'khud hadzal qaul. Wa khitabul wad'i a'ammu min khitabit taklif. Li'anna kulla taklifin ma'ahu khitabul wad'i id la yakhlu al-amalu min syartin aw mani'in mathalan wa qad yujad khitabul wad'i haitsu la taklifa fihi. Misal sebab ana uwadih hadha syai' awlan. Fa nafham min hadzal qaul anna khitab al-wad'i huna a'ammu min khitab at-taklif. Limadha? Li'annahu la yumkin an yujad hukmun taklifi illa wa ma'ahu khitab wad'i. Sawan kana syartan, sawan kana syartan aw sababan aw mani'an. Lakin ahyanan yujad hukum wad'i lakin la yujad fi hadzal hukum hukmun taklifi. Alan di ajli tawdih umasil bimisal. Idza rama tiflun as-sayyara wa kassaraha, ini kasara zujaj as-sayyara. Wala yujad fi hadhil mas'alah taklifun. Li'anna tifl hal mukallaf aw ghairu mukallaf? Ghairu mukallaf. Wa fi'lu tifli wa in kana haraman hal nahkum bi annahu fa'ala haraman? La. Wa idza adda wajiban hal na'tabiruhu ada wajiban? La. Karena ghairu mukallaf. Idan fi'luhu la yata'allaq bil wujub wa la yata'allaq bi tahrim. Idza rama tiflu sayyara wa kasaraha fa fi hadhil mas'alah la yujad hukum taklif. Limadha? Li'anna tiflu ghairu mukallaf. Lakin hal yujad fi hadhil masalah hukum wad'i? Na'am. Ramyu tifli hadhihi sayyara bil hajar sababun linkisariha. Wadih. Fasabab huna ayu hukman? Sabab ayu hukman? Hukum wad'i. Fa fi hadhil masalah hukum wad'i wa la yujad fi hukum taklifi. Alan soal, hal ala tifli doman? La. Allah khatir jiddan hada. Ada tahkum bil mustama laysa alaihi doman. Alaihi doman. Ala tifli domanun li'annahu qad waqa'a hukum al-wad'i. Walakin hal tiflu yastati an yabas anil mali li ajli dafa hadha al-gharama? Walidahu yajib alaihima daf'u hadzal kasb. Hakadha. Nantakilan sebab. Kaifa na'rif bi anna hadzal hukm hukmun wad'i alana. Inna khitabul wad'i alamatu amran. Yani idza wajadna amrayni fi syai'in fa na'rif bi annahu hukmun wad'i la hukum taklifi. Al-alamah al-ula la taklifa fihi bil fi'li aw at-tarki aw at-takhyir. Yani la yujad fihi amrun, la yujad fihi wajibun wala mustahabbun wala haramun wala makruhun wala ibahatun fil asl. Ala man yudkhil al-ibaha fi hukum taklifi. Dan khulasatu ma wajadna ahkam taklifiyah al-khamsah fi hadzal hukum. Wa innama al-hadaf min dzikri hukum wad'i huna li bayani anna hadha syai' sababun li hadha syai' diwujudi syai' akhar au anna hadha syai' yakunu syartan li wujudi hadzal amal au anna hadha syai' yakunu mani'an li wujudi syai' akhar. Misal sebab misal ya, jadi tawdih wahid faqat la itu jaidan. Masalan asyari' ja'ala zawalu syamsi sababan li wujudi shalah. As-su'al ma hukum zawalu syamsi? Hal wajib atau mustahab? La yujad. Ghairu mawjud. Haram atau makruh atau mubah?
La ijad hukmun. Ini kalau satu asyari ja'ala hadza syai' sababan li wujubi shalah hakal. Wa qis ala sa'iril amthilah. Ada alama ula. Alama tsaniyah annahu imma alla yakuna fi qudratil mukallaf aslan walakin idza wujida tarattaba alaihi atharuhu. Ada alama tsaniyah. Yakunu hukum wat'i laisa tahta qudratil mukallaf. Dan mukallaf la yastati an ya'ti bihi. Misal li sabab alam. Zawal syamsi qabla qalil. Sababun li wujubi salati dhuhri. Hal fi'lan tastati an ta'ti bi zawal wa aqul laka ya akhi an urid an usalli dhuhr alan iti bi zawal. Fa zawal syamsi huna fawqa qudratil mukallaf. Al mukallaf la yumkin an ya'ti bihi. Alan soal. Limadha anta ibnu fulan laysa ibnu fulan akhar fi qaryah kada. Hakada Allah hakama bi annaka satulad min hadzal ab. Wal qarabatu sababun lil its. Limadha ana la arif min fulan al-ghani? Limadha afi fakir? Limadha? Ha? Idan yunafiqan. Hal tasati anta bi qarabah huna? Ini anta fi'lan. Limadha ana lastu walad fulan? Hal tasati an tughayyir hadza? Anta ibnu fulan ba'da khurujika ila dunya ila qiyamis sa'ah. Wadih. La yumkin an yataghayyar anta asbah ismu ibnu fulan akhar. Illa idan nasabta binasab kadhib. Wadih. Agar anta lam yumkin an tughayyir hadzal hukm. Wa hadha syai' fawqa qudratika wa naqul al-qarabatu hukmun wad'i la hukm taklifi. Wa zawlu syamsi hukum wad'i la hukum taklifi. Misal syartan al bulugh syartun li inha'il wilayah nafsiyah aw al bulugh syartun li wujubi shalah. Hal fi'lan tastati an ta'ti bil bulugh ya akhi masalan ya tiflun ya akhi urid an usalli dhuhr wajibah. Ini bil bulugh. Tastati an ta'ti bil bulugh la yumkin. Fanaqul al-bulugh huna syartun wa huwa hukmun wad'i la hukum taklifi li anna hadzal amal fawqa qudratika. Misal mani alam. Al-haidu mani'un min sihhati shalah. Al-mar'ah tastati an tatahakam fil haid ana la urid an ahid ila hayati. Al-fi'an tastati la ila idza amilat amaliyah jirahiyah wa ramat jami' ajhizah lah. Nah, lakin law kanat hadhihi al-mar'ah bi tabi'atiha la hadat. Naam la hadat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wal mar'ah la tastati an ta'ti bil haid aw tamna al haid. Fal haidu huna hukmun wad'i la hukm taklifi li anna al mar'ah la yumkin an ta'ti bil haid aw tamna al haid bi tabi'atihi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nantakilalan aw yakunu fi qudratihi al-an hadzal amal aw hadza syai' tahta qudratil mukallaf fil asl mukallaf yastati an ya'ti bihi walakin asyari' lam ya'mur bihi walakin idza basharahu al-mukallaf tarattaba alaihi atharuhu. Misali sabab alam jami'ul uqud mithlu aqdil bai' wa zawad wa ghairihima sababun li ahkami malak ta'ashra alaf thumma dhabna ila al-baqal ya akhi rutan ashtari kada wa kada kada. Yakunu hadzal aqd fil bai' sababun li jawazi intifaika bit ta'am masalah. Lakin min janib akhar hal tastati an tamtani ana la urid an ashtari. Naam. Anta takdir ala syira' wa ijra'u hadzal aqd wa takdir kadzalika ala tujri hadzal aqd. Lakin hal syari' ya'muruka bi ijra' hadzal aqd fil Qur'an wa sunnah. La. Ya fulan ya fajar ishtari qahwa. Hal yujad dalil fi Qur'an wa sunnah? Wadih. Anta takdir lakin syari' lam ya'muruka wa naqul hadza syai' hukum wad'i fa aqduka li hadza syira' hukmun wad'i la hukum taklifi
Wa in kana tahta qudratika lakin syari' lam ya'mur ka bi hadzal amal. Oke. Misal akhir lisah. Al istita'ah al maliyah lil hajj. Anta ta'mal wa ta'khud kulla syar khamsa malayin. Hal tastati an tadakhir syahriyan salasa malayin aw takriban li ajli hajj. Nah. Yumkin. Idza ajbarta nafsaka yumkin. Syahriyan qada salasa malayin fi bank. Wa ba'da 20 sanah hal istama'at indaka amwal lidhabil al hajj. Naam, saya Lakin hal syari' ya'muruka bi hadzal amal? La. Fil Quran wa sunnah lam yujad. Idan ma amila an-nas bi hadzal zaman min jam'in nuqud li ajli al-hajj fil bank lam yujad fil kitab wa sunnah. Al bid'ah dalalah wala sebab. Nah, la. Mana li ajli al-hajj? La. La tabaan. Kaifa lam yujad fil Quran wa sunnah? Wa nabi lam yaf'al. Limadha la tahkum bi anna hadzal amal bid'ah dalalah wa tanshur fi tilfaz wa kadza. Tidak hasanah. Tidak hasanah. Hakadha lidzalika ana dzakartu qaidan laisa kullu ma tarakahu nabi hukmuhu haram aw bid'ah. Wadih semua. Dia aja lakukan. Khalasatuhu tastati an tajma' mal ajlil hajj lakin syari' lam ya'muruka wa naqul istata'atuka maliyah aw jam'uka li hadzal mal ajlil hajj wa hukmun wat'i la hukum taklifi. Hukum wat'i la hukum taklifi. Misal akhar al-mani al-misal mani. Qatul warith muwarithahu mani'un lil isi. Abuka ghani wa anta faqir wa turid an taris minhu bi sur'ah wa akhata sikin wa qatalta abak. Fi hadhil hala hal tastati ala taqtul abaka aw la? Naam, tastati ala taqtul wa tastati an taqtul. Wadih. Lakin idza qatalta wa urifa minka hadzal fi'l hal fi'lan satarif minhu? Naam. La. Wa qatlu kana wa huwa tahta qudratika mani'un min al-irthi wal mani' hukmun wad'i la hukm taklifi. Hakadha syarah. Intahaina min alamat li hukm al-wad'i wal an nantakil ila alamat li hukm at-taklifi. Kaifa na'rif bi anna hadzal hukm taklifi? Awalan an yakuna fi qudratil mukallaf. Dan la yumkin an yakuna ala hadzal madhab. La yumkin an yakuna hukum taklifi illa wa huwa tahta qudratil mukallaf. As-salah tastati an tusalli ala tastati wa anta taqdir ala salah. As-saum tastati an tasuma ala tastati. Naam. Lakin su'ud ila sama asabi'ah tastati. La. La. Fa hadha laysa taklifi li'anna hadzal amal fawqa qudratika. Hatta tu'min bil Qur'ani bi adzabi qaum Tsamud la budda an tara adzab qaum Tsamud. Hal tastati al-an fi hadzal zaman an tara kaifa yu'adzab qaum Tsamud bi ainika? La. Fa hadza laysa hukmun taklifi li'annahu fawqa qudratika. Pada sebab dan syatul awal an yakuna tahta qudrati al-mukallaf anta tastati an ta'mal hadzal amal. Tsumma yu'mar bihi fi'lan wa syari' ya'muruka an ta'ti bi hadzal fi'l. Misal salat, hal syari' ya'muruka an ta'ti bi sholati dhuhur matalan? Naam, Ustaz. Naam. Salat. Dalil ala wujubi sholati dhuhur wa syari' ya'muruka bi ityan bi sholati al-dhuhur. Au yu'mar bihi tarkan. Asyari' ya'muruka bi tarki hadzal amal. Misal at-tahabbub wa zina wal khamr. Hal tastati an tatruk at-tahabbub? Naam, Ustaz. Jadi, hal tastati ala tatruk at-tahabbub? Tastati jadi. Naam. Hal syari' yanhaka an tahabbub? Naam, Ustaz. Naam, wala taqrabu zina. Wadih sebab. Au takhyiran. Tadir kan? Au takhyiran, yakni ala qawli man yudkhil al-ibaha fi hukum taklifi. Ini akal tahu wa tempe
Hal tastati ala ta'kul tahu? Ana la urid an aqul tahu. La satu Ustaz. Hal tastati ala ta'kul tahu? نعم Agad. Fa hadhihi al-alamah li ma'rifati hukum taklifi. Naam. Ustaz, idkharul mal li ajlil hajj alaysa hadza hukman taklifiyan Ustaz haitsu kaunuhu maskutan anhu Ustaz. Hal ma sakata Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa hukum taklifi? Naam Ustaz. Kama qala fil madi masa kata anhu lahu hukmun fil asal Mubah. Mustahab, akhi. Mustahab. wa naqul bijawazi li'anna nabi sakata ma ilmihi li hadha syai'. Lakin lam yahdith fi zamanin nabi. Ma'na hadha yadkhul fil qa'idah turuq an-nabawiyyah kama akhadna fil liqa' al-madi. Man yatashaddad wa nabi lam yaf'al wa ya'khudh bi hadhihi al-qa'idah madza sataqul? Bid'ah. Lakin naqul hadha qaul la li'anna al-wasail laha ahkam maqasid. Li'anna al-wasail laha ahkam maqasid wa illam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukubu sayyarah. Hal Nabi kana yarkab sayyarah ila al-masjid? La. Lakin law lam yumkin an tadhhab ila al-masjid wa madhahu ka salatul jamaah fil masjid yajib alaika an tarkab sayyarah in malak. Hakada sebab. Dan aku tafsil insyaallah taala fil liqa kali. Muasil ha? Ustaz, Naam. idzan madza nusammi li hukmin jadidin, masalan kamisli zahra min hukmi taklifi aw wad'i. Zahra Yani riba. riba. Nah, zahra. Riba mujud mundu ahli Nabi. Zahra. Wa kredit. Takmin. Takmin Ada ismu hukmul wad'i aw taklif. wa bihasbil ijtihad kan. Lakin ghaliban yadkhul bi hukum taklifi li'annahu yata'allaq bil halal wal haram aw la. Naam Ustaz. Naam. Idza ta'allaqa bil halal wal haram fa huwa hukum taklifi. Idza ta'allaqa bi sabab wa syarat wal mani wa ghairu dzalika fa huwa hukmun wad'i. Al-an ta'min huna hakamal ulama bi annahu syartun li syai' akhar aw sabab li syai' akhar aw huwa halal aw haram. Halal haram. Halal aw haram huwa hukum taklifi. Ada istihadi aw la istihadi. Lianna lam yujad fi ahdi nabi. Muasil sebab hatta yakfil waqt muasil istima'u hukum taklifi wal wad'i wa iftiraquhu fi nusus syar'iyyah. Alan sanulahid nusus kitab wa sunnah wa kaifa na'rif bi anna fi hadha ad-dalil hunaka hukmun wad'i aw hukum taklifi aw hukum wad'i wa taklifi ma'an. Na'khud alan misal mastama baina hukum taklifi wa hukum wad'i. Lahidu jaidan. La tangduru ila jawab. Lakin lahidu jaidan hadad dalil. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ma hukum taklifi bihadil ayah? Ini ma yata'ala bil ahkam taklifi al-khamsah. Wajib. Wujub. Ada wajib. وجوب Faqta'u aydiyahuma. إقامة الحد Hadal uslubu al-amr wa uslubul amr yufidul wujub. Taklif al-awwal fi hadha dalil wa واجب fatul liyat. Thaniyan, hal yujad syai' akhar min hukum taklifi? Sarikah. Wasariqatu faqtu aydiyahuma. Limadan naqul anna sariqa limadan naqul bi anna sariqa haram. يكون ثوابا إليات Yujad iqabun. Nah, sahih. Yujad iqabun ala hadzal amal. In yujad iqabun ma'nahu hadzal amal haram. Yani wajadna hukmaini fi hadzal dalil. Sariqa haram wa qat'ul yad wajib. Alan hal yujad fi hadzal dalil hukum mat'i? Naam Ustaz. Wa asyari' ja'ala sariqah sababan li خط اليد
Betul lihat hakada. Iqra'u baqiyat al-amsilah. Nantakil alan ila mithal ma yanfarid fihi hukum taklifi. Alan fi dalil hukum taklifi faqat. Mithaluhu wa aqimus shalah wa atuz zakat. Mada hukum taklifi bi hadhil ayah? Wajibun. Wujubus shalah wa Qulubul amri yufidul wujub. Qul as-salatu wajibah wa zakatu Ya wajibah. muzakah. Hal yujad hukum wad'i fi hadhil ayah? Mawjud. Nah, wujud. Aina? La yujad fi hadhihi al-ayat. La yujad. Di hadhil ayah la yujad ay hukum wad'i. La yujad sabab wala syarat wala mani. La yujad. Nanti kita coba. Misal lumayan farid fihi hukum wad'i faqat. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Ma hukum taklifi bi hadhil hadis? at-taharah syartu qabuli shalah. Hukum taklifi aina? Bermawjud. Bermawjud. Ayat al haram. Ma hukum wad'i fi hadhil dalil? Taharah syartun li qabuli shalah. Ja'ala at-taharata min wudu'in wa ghuslin syarton li qabuli shalah. Hakada syukur. Akhir dars. Wa ba'da kamal hadha dars ma dzakartu alan sana'khud al-farq al furuq baina hukum taklifi wa hukum wad'i indal mu'allif. Hada ziyadatan ba'dan fahimna al-asl. Al-farq al-awwal indal mu'allif. Hukum taklifi fala yusafu bihi illa fi'lul mukallaf. Wa yakhtalifu bi ikhtilafil fa'il. Lahidu jaydan hadzal mithal. Idza qultu lakum fil ikhtibar ma mithal hadza lam yujad fid dars. La taqul lam yujad fid dars qad darasna. Mithal as-shalah. As-salatu alan subhan. As-salatu hal salatu dhuhri wajibah ala tiflin? La. Wajibah ala balighin aqilin. Fa wujubu sholahuna yata'allaq bil mukallaf, mana yata'allaq bil baligh wal aqil. Wa tiflu lam yajib alaihi shalah. Idan hadzal amal yata'allaq bi mukallaf faqat. Tsumma hal yahtalifu fi ada'i hadhihi shalah? Na'am. Talib yakbis ala sur wa kasara rijl wa lam yastati an yaqum. Hal yusalli qiyaman? La. Lau kana fi isti hada talib maradun syadid bisabil qafus ala sur, hal yusalli jalisan? La. Wa inna yusalli awalan janbin. In lam yajid ayu marad yajib alaihi an yusalli qa'iman. Hakada fa yaftalifu bi ikhtilafi al halat. Amma hukum wad'i ahyanan yata'allaq bil mukallafin wa ahyanan la yata'allaq bil mukallafin. Misal yata'allaq bil mukallafin huna, misal mana sebab yata'allaq bil mukallafin? Yata'allaq bil mukallaf. Misal mana? Zakat, zina zad. Misal wudu qabla qalil. Wudu syartun li shalah. Hal wudu yajib ala tiflin qabla shalah? Nah. Yajib ala lam yajib alaihi al-amal. Wal wudu huna yajib alal balik aqil idza arada an yusalli laysa ala tiflin. Idan yata'allaq bil mukallaf. Wa ahyanan hukum wad'i la yata'allaq bil mukallaf mislu tifl alladhi rama sayyara wan kasara. Hal alaihi dhaman aw la fil asl? Alaihi dhaman. Hal yustaratu fi taklif? Yani hanya kuna mukallafan? La. Mukallaf wa mukallaf sawa. Ada misalnya. Nanti kita lihat farq tsan. Syartu hukum taklifi al-ilm. Jadi maknahu idza faqada minal insani, idza fuqida minal insani ilmun bihadzal hukm la tahkum ala hadzal insan bihadzal hukm. Misalhu hunaka insan minal ghaba wa ja'ila baitika wa saraqa sayyarataka. Fi hadhil halah hal taqta mubasharatan yadahu? La. Takun bi ana mudnib? La taqalan. Oh, nama salta hadal insan? Naam, hada sariqah indana jaiz. Hakada ala mana jadduna wa huwa muslim.
Hal hadal insan ya'rif hukum sariqah? Lam ya'rif. Lam ya'rif. Idzan la tahkum bi anna hadal insan mudnib wa la taqta yadahu fi syariah Islam. Li'annahu lam ya'lam bil hukmi. Amma hukum al-wad'i ya'lam la ya'lam alaihi doman masalah. Misal, anta kabir alan balik mukallaf wa indaka syai' fi qalbika ala akhika wa ramaita bait hada syakhs wa kasara zujaj halaika doman awla Naam. doman wa anta ta'lam hadal hukum wa qad darasta qabla hadal ma'had wa fi hadal ma'had anna alaika doman fi hadal amal. Tiflun roma bait ahad wan kasara zujaj hal wa ya'lam bil hukmi La. lam ya'lam alaihi doman fa hukmu wahid. Thumma thalithan yustaratu fi taklif qudratul mukallaf, yani la yumkin an yujad amal fi hukum taklifi illa wa huwa tahta qudratil mukallaf kama sabaqa dzikru dzalika. As-shalah masalan, al-insan yastati an yusalliya min al-bidayah ila nihayah. As-shaum, al-insan yastati an yasuma min al-bidayah ila nihayah. Wa hadzal amal tahta qudratil mukallaf. Walakin bi hukum wad'i ahyanan tahta qudratil mukallaf wa ahyanan fawqa qudratil mukallaf. Misal alan, fawqa qudratil mukallaf, ini masalah ru'yah adab kaum samud, maka insan menyujib hadal amal. Wa hada fawqa qudratil mukallaf. Wa laysa bi hukmi at-taklifi wa inna ma hukmun wad'i. Alal misal tahta qudratil mukallaf jam'ul mali ajlil hajj. Fil asal insan yastati an yajma'al mal. Wa hada tahta qudratil mukallaf lakin syari' lam ya'mur. Wa hada hukum wad'i. Wa mulahadah illa bisababil uqubah kal qisas wal hudud mithlu zinal muhsan sababun lirajmi wa yustaratu fiha taklif wal ilm wal qudrah wa naqul milk bil bait wal hibah wal wasiyah sababun li jawazil intifa' wa yustaratu fihi al ilm wal qudrah. Misal alan, idzan hadzal hukm ma dzakara al muallif laysa ala itlaqihi wa inna ma yustasna ba'dul umur. Ana umathil misal ini faqat lakin fi hadhil qissah umathil bi mithal wahid. Lah itu jadian sebab. Zina idza tazawwaja al-insan thumma talaqa zawjatahu thumma zana. Fa hadha zina sababun lirajmi wala Naam. sababun lirajmi. Naam. Naam, Ustaz. Hal kullama wajadna zinal muhsan narjum? Nangdur. La. Naam. Wa in kana yujad fi hadha syai' hukmun wad'i lakin fil hudud wal qisas bihaja ila ta'aqqud min hal hadal insan mukallaf aw ghairu mukallaf, hal ya'lam aw la ya'lam, hal qadir aw la yaqdir. Idan la yalzam min wujudi hukum wad'i fi hadal mithal wujudul hukm syar'i wa innama bihaja ila ta'aqqud. Hal hadal insan mukallaf aw la fa idza alladhi zana majnun hal alaihi rajm? La. Alladhi zana lam ya'lam hukum hal alaihi rajm? Udah bijahal. Al-akhir sebab natim bihi at-taklifi tusafu al-af'al allati fa'alaha al-abd bi annaha kasbuhu. Shalah allati shalaitaha hada kasbuka wa amaluka. Shaum allati sumtahu wa hada kasbuka wa amaluka. Wa zakah allati fa'altaha hada amaluka wa kasbuka. Lakin wad'i ahyanan min kasbika aw min amalika wa ahyanan laysa min amalika. Masalan zawalu syams hal hada natijah min amalika? Aisyah. La. Qatlu abika li ajli al-irs hal hada min amalika wa kasbika? Nah. Dan bihada intahayna min hada dars wa billahi wal taufiq fi dzalika wa raji'u minal amr. Alhamdulillah akmalna hadha dars wa insyaallah taala na'khud hukum taklifi fil liqa'i tali wahidan tilwa wahidin hatta nantahiya min hadzal mawdu'. Wallahu taala alam bisawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ashkuru lil jami' wa alan adat khamsah wa sab'un wa nanqus bi arba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.